जय जगन्नाथ। मु रवींद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल माध्यम आज पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम पुस्तकर जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर कविता को आलोचना करने पूर्व समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आउ प्रभु पादपद्म मथा रखी समस्त मंगल कामना करुछि। अच्छा पिला माने, आम देश केबे स्वाधीन होता? हाँ, आम देश 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख दिन स्वाधीन होता। तेबे पिला माने प्रति वर्ष अगस्ट 15 आउ जनवरी 26 तारिख रे आम विद्यालय मानकरे कौन सब करा जाई थाए? प्रति वर्ष अगस्ट 15 आउ जनवरी 26 तारिख रे आम विद्यालय मानकरे जातीय पताका उड़ा जाई थाए। तेबे पिला माने आज आमे से जातीय पताका बा ध्वजा को नहीं तुम पाठ्यपुस्तकर प्रथम कविता जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर को पढ़िबा। तेबे यही कविता को आलोचना करने पूर्व आमे सर्वप्रथमे जातीय पताका संबंध में किछि अवगत हेबा। पिला माने जातीय पताकार तीनोटी रंग थिबारु ताकू त्रिरंगा बोली मध्य कुहा जाई थाए। पताकार तीनोटी रंग हेउछि जे ऊपर अंश रे नारंगी बा कमला रंग थाए, मझी अंश रे धड़ा रंग, तड़ अंश रे सबुज रंग थाए एवं मझी अंश धड़ा रंग रे नील रंगर गोटे अशोक चक्रटीए थाए। रंग गुड़िकर प्रतीक बर्तन जानिनबा। ऊपर अंश नारंगी रंग बा कमला रंग, सेटा आमको कौन बुझा जाई थाए ना आम देशवासींकर साहस, त्याग और वीरत्व को सूचना दे थाए। ठीक सेमिति मझी अंश धड़ा रंग, यह आमको सूचना दिए सत्य और शांतिर प्रतीक को। ठीक से भली तड़ अंश सबुज रंग समृद्धि और विश्वासर प्रतीक को बुझा जाई थाए। तेबे मझी अंश धड़ा स्थान रे 24 अख द्वारा निर्मित नील रंगर एक अशोक चक्र सूचना दिए धर्म एवं न्यायर प्रतीक को। ताहले बर्तमान आस पिला माने जानि नेबा जातीय पताकार आकार आउ प्रस्तुति विषय रे। आम जातीय पताका आयताकृति होता है। यार प्रस्थ 1 गुण हेले लंब 1.5 गुण होगा उचित। यह साधारणतः खदी कपड़ा रे ही तैयारी करा जाई थाए। यही कपड़ा को एक मामूली कपड़ा बोली भाविबा उचित नुहे। यही कपड़ा आम भारतर अगणित नर नारी मानकर गर्व, गौरव एवं सम्मान मध्य अटे। आमे जेतेबेले विद्यालय मानकरे यहाकू उड़ाई थाउ, यार नारंगी रंगटी उपरी भागरे रहिबा आवश्यक और सबुज रंगटी निम्न भाग बा भूई आड़कू रहिबा आवश्यक। ताहले पिला माने आस वर्तमान आम जातीय पताकार निर्माण बा निर्माता विषय जानि परिबा। आम भारतर जातीय पताकार निर्माता होउछंती आंध्र प्रदेश पिंगड़ी भेंकैया। यहाकू से 1947 मसीहा जुलाई मास 22 तारिख दिन तैयारी करथिले। एही पताका होउछि आम देश और जातिर परम साक्षी। जातीय पताका को सदा सर्वदा सम्मान देवा आवश्यक। यही जातीय पताका को नहीं आम्भे माने भारतीय हिसाब रे गर्व करबा उचित। एहारी पई जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष रे आमे समस्त भारतीय। तेबे पिला माने एही कविता को पढ़िबा पूर्व आमे आज कविंकर परिचय जानिबा निहाती आवश्यक। यही कवितार कवि होउछंती पंडित उपेंद्र त्रिपाठी। पंडित उपेंद्र त्रिपाठी 1903 मसीहा सेप्टेम्बर मास 10 तारिख दिन जाजपुर जिल्लार हरिदासपुर निकटस्थ मोरारीपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। से थिले जणे एकाधारे शिशु साहित्यिक। तांको द्वारा रचित पुस्तक गुड़िक होउछि कुहू कुहू, ऋणुझुणु, सुलु सुलु, घंटी घागुड़ी, कड़ा बौद, मुसी माउसी, कसी काकुड़ी, भाई भौणी, हस चांगुड़ी, हजिला बड़द खजिला ठेई, डाड़े मांकड़ मारई डिया, उदय भानु, अकल मकल टकल ठिया, शिशुतोष रामायण, व्यंग बाहादुर। एतत् व्यतीत से अनेक शिशु साहित्य पुस्तक रचना करी शिशु साहित्यिकी भाव में परिचित थिले। घंटी घागुड़ी पुस्तक पाई से 1954 मसीह राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मध्य पाइथिले। वृत्ति रे से जने सुदक्ष शिक्षकटिए मध्य थिले। आउ शेष 1994 मसीह मृत्युवरण करथिले।
କବି ଏହି କବିତାଟିକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ନାଗରିକମାନେ କିପରି ଦେଶକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ, ଅହିଂସା ପଥକୁ ଆପଣାଇ ଭାରତର ବିକାଶ କରିପାରିବେ, ନିଜ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କବି ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର କବିତାକୁ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଦେଇ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେ କାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେ କାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଦେଶରେ ଖୋଲି ଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଦେଶରେ ଖୋଲି ଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର।
ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ନା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କବିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆଉ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର କବିତାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କବିତାର ଭାବ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି ବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସୁଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।